Mbadi Malion ani ɲɔgɔntuma fasoden man ka don n bɛna nin video kɛ j'espère que a tɛna jɛnya donc ka kuma fɛn fila de kan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ka wasobaga ciya diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw en tout cas n'a bɔr'o la ale ni jeune mun bɛ wuli bi malheureusement jeunesse mɔgɔ damadɔ bɛ yen bi olu bɛ wuli la k'a fɔ k'u bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ défend à n'importe quel prix sans apporter des arguments. Non, ce qui est fanba bɛna base o yɛrɛ de kan o de important de don n bolo mais n bɛna diinɛ ɲɛmɔgɔw ka waso wagatiya dɔ yira walasa k'u jiko dɔw yira fɔlɔ bila en évidence n sɔrɔ ka kuma u défendbaga mun bɛ k'a fɔ k'olu b'u ka kɛlɛ kɛ olu dɔw ka kɛlɛ kɛcogo ka hakilina di o yɔrɔ dɔ fana kan donc clash tɛ foyi tɛ ɲɔgɔn sɔn hakilina de don walasa an bɛ se ka ko kɛ danbetigiya kɔnɔna na bonya kɔnɔna na cogo min na sa critique bɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn contredit a bɛ kɛ bonya kɔnɔna na a bɛ kɛ ni argument de ye a bɛ kɛ ni daliluyaw de ye a tɛ kɛ ni i n'a fɔ dɔw b'u ta dusu fɛ k'a kɛ cogo min na donc an bɛna don video in kɔnɔna na ka image caman yira waso ninnu kow kan video b'a la photo b'a la après an bɛ sɔrɔ ka kuma défendbaga ninnu ka yɔrɔ kan donc an ka taa fɛ. Bon, bani maliyɛnw nin ye choix labaya ka 4-4 min ni 2015 n'a y'a présente an fantanw na réseaux sociaux sanfɛ k'an ka duwawu k'a ye donc k'a ye 4-4 san donc nin y'a ka 4-4 filanan ye a ye mun présente an na salon 2017 laban na donc ko ka duwawu k'a ye o ko fana na an fantanw na tuguni réseaux sociaux sanfɛ k'an ka duwawu k'a ye donc voilà dɔ b'a fɔ ko waso tɛ mais ne bolo moi je parle pour moi waso de don musa n'i yɛrɛ kun tɛ an na réseaux sociaux sanfɛ n'i y'i ka mobili san bon an bɛ se k'a fɔ ala y'a k'i ye i y'a sɔrɔ c'est pas la peine de venir nous exposer ça donc là ɲɛ b'a la a b'a ka salon kɔnɔ Kimininkɔrɔ sanfa dugufa jeune dɔ a bɛ se ka kɛ a kɔrɔkɛ yɛrɛ don n t'a dɔn en tout cas ɲɔgɔnna jeune dɔ o bɛ ka sen digidigi donc ni n'an ka mɔgɔbaw ye Mali la donc lui il est en mode mɔgɔba comme ça a sen bɛ ka digidigi hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Kimininkɔrɔ wɛrɛ fɛ a dalen don salon kɔnɔ ka masaya da fasa bɛ ka da cogo min a bɛ ka da ten caméraw bɛ ka filmer lui il n'est pas sans savoir que ni fɛn min bɛna taa bila réseaux sociaux de kan a b'a kalama pɛrɛ ça bɛ ka filmer ni smartphone ye téléphone ye a b'a dɔn a laban ye réseaux sociaux de ye a yɛrɛ bɛ sɔnnen don o ma fana donc o de la ne b'a fɔ ko waso de don cogo o cogo a dabɔlen don a kama de c'est juste la propagande k'a yira muso b'a fɔ ko nin bɛ digi dɔw la donc an b'aw sɔn pere donc a yɛrɛ b'o fɔ a ka wajulu dɔw la ne tun kɛlen don ka bonyaba ta ka da choix la kan sa ye denmisɛnninw dɛmɛ u ka kɛlɛ caman na denmisɛnninw mana bɔ ka kɛlɛ mun kɛ maliyɛnw bɛ wuli ka kɛlɛ mun kɛ a bɛ mɔgɔw dɛmɛ a caman na ne yɛrɛ ye n ka video dɔ tun kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ko kan n y'a ci a ma message la k'a fɔ ko a bɛ tiɲɛ fɔ diinɛ yanfan tuma caman a bɛ ci fɔ karamɔgɔw ye tuma caman donc o foli k'a ye mais je vois que comportement dɔw b'a yɛrɛ la c'est désolant quoi donc a yɛrɛ ɲɛ b'a la i da Kimininkɔrɔ bɛ k'i sen bisi i muso tɛ i dɔgɔnin tɛ i ɲɔgɔnna Kimininkɔrɔ ɲɔgɔn ko kɔrɔ ko se bɛ ye ko wari bɛ kun k'e ye serifu ye donc voilà c'est ça le comportement de an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ comportement nin ye nin mɔgɔbaw donc où est l'humilité majigin bɛ min diinɛ ɲɛmɔgɔ kan ka majigin de aw ko k'aw mɔkɛ ye kira ye ne ma ni kisi b'a ye an ma nin y'aw mɔkɛ la dɛ an ma nin m'aw mɔkɛ ka tariku foyi la a ka histoire foyi la k'a tun b'a da de ko a ɲɔgɔnna cɛ ɲɔgɔn dɔ ka sen digidigi k'a fasaw da k'a lɔgi ko kɔrɔ k'ale ye kira ye an m'o mɛn an m'o ye donc voilà donc k'aw ka mɔgɔbaw image dɔ yira aw la dɔɔni an m'u défend donc ko mɔgɔbaw don ko mɔgɔw kana foyi f'u ma non ni comportement sugu b'u la aw yɛrɛ ma foyi f'u ma k'u ka ninnu dabila donc ni mɔgɔ wɛrɛ y'o fɔ ne kɔni fɛ an m'an k'o tigiw neni an m'an k'u dɔgɔya n'a bɛna ni daliluya dɔ ye k'u bɛ ka mun kɛ nin k'a ka kan daliluya la an bɛ k'o kɔnɔ an bolo wagalen an bolo fila bɛ k'o daliluyaw kɔnɔ mais jusqu'à preuve du contraire an tɛ sɔn an b'a hakilina fɔ a ko kan bonya kɔnɔna na an bɛ mɔgɔ si neni an bɛ ka jugo dɔw de dénoncer
Digo dénoncer li ani mɔgɔ neni a tɛ kelen ye. Voilà, aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na. Bon voilà, donc nin ye Sherifu denmisɛnninw ye. Suala Baya y'a dɔgɔkɛ ale ni Sherifu Usmani Madani Ayidara denkɛ Iba. Donc voilà, f'u k'a yira an na k'u bɛ Range Rover de kɔnɔ sinon u t'u yɛrɛ sɔrɔ. Donc u tun bɛ ka interviewer sunkalo dɔ de kɔnɔna na k'u ka dugawu kɛ Maliyɛnw ye ko sa k'olu ye Sherifu ye. Donc filmeli tɛ se k'a daminɛ directement mobili kɔnɔna na f'u ka mobili bɛɛ de yira fɔlɔ k'a yira ko Range Rover don. C'est vraiment triste. Donc an bɛna se cɛkɔrɔba yɛrɛ ma sisan ko ma ko Papa Bonheur Sherifu Usmani Madani Ayidara yɛrɛ. Donc ale fana bɛna ta kɛ. Du jɔlen k'a ban Ansaru y'a san Faransi $800,000 ani joli ani $50,000 $800,000 ani joli ani $50,000 ani joli ani $50,000 ani joli ani $50,000. Bon o de papier dira anniversaire do. Bon an b'u fo sara bɛ Ala de bolo k'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye Ala k'an n'u dɛmɛ. Donc Badi Maliyɛnw komi n'an ko yan ko série sur les gâteaux tubabu ka kuma don. N t'a dɔn min'o fɔ bamanankan na cogo min na en tout cas c'est k'a bila a dan na quoi ka a bɛɛ kari an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ en fait. Donc komi ko so sanna yan fɛ Faransi 850 millions. Donc anniversaire 60 ans anniversaire la. Donc san min dar'o kan so min san o la ni bɛɛ da bɛnna kan ko plus d'un milliard sɛbɛnnikɔrɔ. Donc nin tun y'o photo ni so in yɛrɛ kɔnɔna de. A filmera a yɛrɛ ka mɔgɔw de fɛ. Donc ka tila k'a bila réseaux sociaux kan ka waso an fantanw na. U bɛ k'an fantan mun ka kɛlɛ kɛ k'an ka hakɛ défend don o don. Donc nin ye tulonkɛ de kɛtɔ ye an fantanw na tantɔ. Mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'a ka ɲi ko Ala de y'a k'a ye. Ala de y'a k'a ye. Donc o de Maliyɛn ka kuma ye ni kumana dɔrɔn k'e ye ɲɛngo de ye. Fɛn fɛn mana kɛ ko Ala de y'o kɛ. Donc n'o de don an dun tɛ fara bɛɛ la dun. An ka fara politiciens yɛrɛ la. An ka fara bɛɛ la. IBK ou ATT mɔgɔ mɔgɔ an ka fara bɛɛ la. Ala de y'a kɛ bɛɛ ye. An bɛ ka tɔɲɔ an bɛ ka sa jihadistes bɛ k'an faga Ala de fana y'o kɛ an ka bɛɛ to yen nɔ. Mɔgɔ si kana mɔgɔ critiquer. Voilà. Donc ni mɔgɔ an kɔni hakili ma s'o ma an ko ni ko min kɛra a tɛ bɛn a bɛ fɔ de. Donc an ɲɛ bɛ so in kɔnɔna na piscine belebeleba fɛn sugu bɛɛ b'a kɔnɔ. Donc nin ye Sherifu Madani ka so de après la maison de Paris après so mun b'a bolo Bangoni na après fɛn fɛn bɛɛ b'a bolo nin fana taara ka d'a ma k'a ka san 61 anniversaire 2016 la. Voilà. Donc aw yɛrɛ k'a lajɛ dɛ. Video in filmera an yɛrɛ ka mɔgɔw de fɛ. Bon mɔgɔ mun y'a filmer u yɛrɛ y'u ɲɛdaw yira mais n y'olu tigɛ ka bɔ video la. Ça c'est pas important an tɛ yan ka mɔgɔ wɛrɛ ɲɛda yira an bɛ ka kuma Sherifu Usmani Sherifu karamɔgɔ olu ka mɔgɔbaya wasow de kan. Donc aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na. O ye ko ye fɔko ban. So kɔnɔna filɛ u yɛrɛ de bɛ k'a yira an na a ma taa ɲini. Voilà. Abile ni kira ku donna kungo kɔnɔ kungo sogo b'a ka fini nungu de minɛ ka hɔrɔma ni bonya ɲini n'a ye. Kungo sogo e ma ye Imam Jafar Sodiku delila k'a fɔ mɔgɔw ye o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ girin ko kira ka minibar u t'u bolo maga o la u b'a mu fari la u ta kira ka bere kɔrɔta k'o mu fari la Imam Jafar Sodiku ko a bɛ kan ka min kɛ a ka ɲi. Kira ka fɛn kɔrɔ k'o mu i fari la a bila barikaba b'u la ko mais kira yɛrɛ b'aw cɛ la aw kɛn bɛ k'a ɲɛ cɛw kan ko aw minnu ye kira somɔgɔw ye Imam Jafar Sodiku bɛ kan ka kuma nin don ko aw minnu ye kira somɔgɔw ye ni kira jeli bɛ aw na aw ɲɛ bɛ aw na mais aw bɛ kan k'a ɲɛ cɛ aw kan ka girin a ka bere n'a ka finikɔrɔw kan. Ale ko ye faamu ko de ni mɔgɔ min hakili jɛyara dɔrɔn o bɛ kɛ faamutigiba ye. Tari ma faamu mɔgɔ mɔgɔ bɛ ba Ala kira somɔgɔ dɔ la sisan hali n'o tun ye kira ye o tun bɛ ba kira la. An b'a ye k'a fɔ mawuludu san o san Suala Baya Hayidara e bɛ mawuludu kɛ i yɛrɛ ye Ala kira Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye o mɔden y'i ye siga fosi t'a la direct. An baden Maliyɛnw ni kɔni ale tɛ présenté mɔgɔ la tuguni.
donc an bɛɛ bɔra ka ye an balimakɛ Malika ale bɔra ka video caman kɛ nin cɛ in kan Lasana Tarawele. Donc ale ka yurugu ko ale ni a ka mɔgɔ gosi a ka baara kɔnɔna na n'o baara ye ko moriya karamɔgɔya. Donc a filɛ k'a taara château de jɔ Kajulu. T'a dɔn Kajulu y'a ka dugu de ye wa certainement en tout cas so in taara jɔ Kajulu. Donc a yɛrɛ ye mun fɔ k'a bɛ Kajulu ani n ye video sɔrɔ yɔrɔ min na olu fana y'o de fɔ a yɛrɛ y'o fana fɔ. Donc so filɛ dɛ donc n'an ka karamɔgɔ y'an ka mɔgɔbaw. Donc ale kɔni ye nin kɛ dɔrɔn de k'a yira Malika malgré ye fɛn fɛn kɛ na ni je suis en forme bɛ n dan na je suis au top je suis au sommet i ma foyi kɛ na donc filɛ nin ye n bɛna n yɛrɛ yira o la tuguni maliyɛnw se de bɛ n ye wari de bɛ n kunna donc a filɛ nin ye donc fantanw tɔɲɔli wari mɔgɔw ka fantan wariniw minɛ k'u mɔgɔw hakili la ka u la jarabi ko la k'u la nata la da ko kan u tɛ se ka ko minɛ u ye k'u ka wariw minɛ donc u bɛ taa ni so sugu de jɔ n'o wariw ye ka sɔrɔ k'u filmer sisan k'o yira an na kɔlɔsi b'a yɛrɛ bolo pourquoi kɔlɔsi b'i bolo je comprends pas c'est à la mise en scène de la a yɛrɛ kɔni jeko fɔ ko ban o ma se ne yɛrɛ k'an da sɛgɛnna kuma na a yɛrɛ k'a lajɛ ni kun jumɛn bɛ nin video in kɛli la caméra bɛ bila ale ko yala la a b'a ka so yɔrɔ yira an fantanw na k'an k'a lajɛ k'ale ka réussite de filɛ nin ye wari de b'ale kun donc ninnu n'an ka karamɔgɔw ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye ninnu ye mɔgɔw b'a fɔ ko ka ninnu de bonya ko foyi kana fɔ ninnu ma k'i kana u sɔn fɔ k'u bɛ ka kojugu kɛ u k'i jeli min k'o kana fɔ k'u to yen ko karamɔgɔw de don ko kɔlɔsi b'u bolo fini jɛman b'u la wala ko jama b'u kɔ nka a filɛ bɛ ka yala ale ye château de jɔ bon wari de b'ale kunna sauf qu'an t'a dɔn a bɛ baara jɔnjɔn mun kɛla malheureusement n'i ka entreprise de tun b'i bolo y a pas de souci i ta i ka wari i y'a sɔrɔ i sɛgɛn ni wɔsi la mais jusqu'à preuve de contraire an t'i ka entreprise ko kalama en tout cas ne t'a kalama ni n bɔra kalama fana n b'o fɔ n'a sɔrɔ wari source justifiera sinon bi an ɲɛ bɛ mun na voilà a yɛrɛ bɛ wuli sisan ka taa option dɔ k'a la pour que ka lumière ninnu yɛlɛma plafond na donc caméra nin ka tila k'i jɔ o la tuguni k'o yira an na voilà an k'a ye k'a fɔ option mun bɛ sous la tout ça donc voilà c'est ça lumière ninnu bɛ kɛ rouge ni a bɛ kɛ bleu ni ye karamɔgɔ n'a ka kɔlɔsi donc c'est ça donc ça il faut juste montrer sa réussite aux pauvres donc on réussira donc voilà a ma juguya ni rappeur ninnu ye sa wa clashikɛla ni mun b'u yɛrɛ yira n ye étage jɔ n ye downtown kɛ tan tɔ n y'a kɛ yan fɛ n ye n ba ka so jɔ donc karamɔgɔw fana ta kɛr'o de ni n ye étage jɔ n y'a kɛ tan tɔ n ye misiri dayɛlɛ yan fɛ n y'a kɛ yan fɛ n ye ekɔliso jɔ yan fɛ n ye n yɛrɛ ka so jɔ yan fɛ 200 millions 400 millions hein c'est ça bon en tout cas a bɛna sigi ka dugawu kɛ an k'o lamɛn Kajulu n'a lamini fɔlɔ n'a cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɔ bari ɲina mawludu a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔ o tuma an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ ya rabbi ala min ɲinata yira an na a ka sabarita yira an kɛnɛ na rasulu kanu kosɔn ɲinata ye hami minnu sɔrɔ an na ya rabbi ala ka bɛɛ nɔgɔya a ye degun minnu sɔrɔ an na ya rabbi ala ka bɛɛ wuli ka bɔ an kan an b'a ɲini Alahu taala fɛ a y'a sɔrɔ an bɛ hinɛ min kɔnɔ ala ka dɔ fara o kan a y'a sɔrɔ an bɛ nɛɛma min kɔnɔ ala ka dɔ fara o kan rasulu kanu kosɔn salli ala rasul masha Allah. Bon ne bɔ min ni sungubamuso in jaabi ne yɛrɛ ka video ra tiɲɛ yɛrɛ la ka muso jaabi video ra a man di ne ye parce que anw ye cɛbakɔrɔw de ye an ye cɛbakɔrɔw de ye ka barde fɛrɛ kɛ ni muso ye ala kana fanga di ne ma mais n cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn n b'a tereke a y'a nɛn sɔgɔ ka bukili don a la an ka silamɛya yɛrɛ bila gɛrɛfɛ an danbe est-ce que u y'an danbe dɔ ye wa silamɛya kuma n'an ka silamɛya yɛrɛ kɔnɔ nin o bɛ kɛ ko caman de tuguni an k'a ta an danbe la an danbe est-ce que an danbe la muso ka ɲi k'a nɛn sɔgɔ wa a y'a nɛn sɔgɔ ka bukili don a la bon o ye min ye an ye min ye kɛnɛ kan bɛɛ de b'a sɔrɔ a barakun yɛrɛ sɔgɔnɔ maa ma bara ta ye a cɛ de bɛ se k'o confirmer wala cɛ minnu y'a jɛnɛya olu bɛ se k'o confirmer bɛɛ de b'a sɔrɔ fana a y'a ɲɛfɛla yɛrɛ fana sɔgɔ ka bukili don a la
an bɛ kuma daminɛ mɔgɔ min na o ye jɛnɛ Sogodogo rouge lèvre i b'a fɔ komi gɔnjigiba Kajatu. Donc an bɛna se e jɛnɛ Sogodogo ma. CDR tɔgɔ belebeleba den sigibaga foyi ma se ka y'o la fo e kɔ e mɔgɔ min yɛrɛ n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ. Fɛn o fɛn n'i y'a ta ka biri kana ni faso tɔgɔ ye nkalon kan ala bɛ birifini sama ka bɔ i la. D'accord wari bɛ e jɛnɛ Sogodogo bolo i bɛ ka bɔ k'i ka étages yira fantanw na aw bɛ ka fantan minnu ka kɛlɛ kɛ kalabanciya kuma la aw da la. Aw n'aw bɛ miiri k'aw ye hɔrɔn ye k'aw ye silamɛw ye aw man ka nafolotigiya fɔ mɔgɔw ɲɛna se tɛ mɔgɔ minnu. Du jɔlen k'a ban Ansaru y'a san Faransi $800,000 ani joli ani $50,000 $800,000 ani joli ani $50,000 $800,000 ani joli ani $50,000 $800,000 ani joli ani $50,000. Bon o de papier dira anniversaire do bon an b'u fo sara bɛ ala de bolo k'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an n'u dɛmɛ. Jɛnɛ kabini e wolola kabini e jɛnɛ Sogodogo wolola kuma foyi t'e da kɔnɔ nin bɛ n bolo dɛ nin bɛ n bolo dɛ karisa fantanden karisa famaden on dirait que e jɛnɛ Sogodogo e ni wari wolola de. Ne ko ala ko ta mɔgɔw ko Haidara an b'i nɔfɛ wa an ni n'an ka nafolo de bɛ di e ma ne bɛ ka balo ten de. Ne ka so jɔra ten $1,350,000 $50,000 u ye dɔwɛrɛ daminɛ sisan $100,000 ni joli o taara o la kaban $150,000 taara o la kaban o ma se yɔrɔ si fɔlɔ. Arasa a ma fa valeur dɔn a ma ba valeur dɔn den ɲɛnaman tɛ a ti Mali karamɔgɔw bonya a ye denmisɛnninw ɲɛ dɔn bibi na Mali karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen na donc a sungurunkɔrɔ Bafili n'a ye janaya n'a ni Bafili mun ye janaya kɛ fo ka taga u wasa Bafili sunguru bamusoni mun bɛ ka a biri cɛw ye 5 € nɔfɛ wo kɔnɔnaw la yen Faransi ye o Bafili de ko don donc a k'a dɔn k'a fɔ komi Arasa y'a dɔn sisan k'a fɔ a yɛrɛ tɛ se ka bɔ bilen ka dɔ fɔ Mali silamɛw ma a bɛ ka mɔgɔw de sara mɔgɔ minnu bɛ bɔ sisan k'a kɛ donc nin dakuruɲa fila dɔrɔn de don Bafili yɛrɛ hinɛ bɛ ne la parce que Bafili mun yɛrɛ tɛ se ka hali a yɛrɛ ka silipu ko ka jɛ n'a fɔra ko Bafili de bɛ bɔ ko ka na fɔ ko wa ko karamɔgɔ dɔ y'a kɛ tantɔ karamɔgɔ dɔ y'a kɛ tantɔ aw dun b'a dɔn k'a fɔ ko Cheikh Sirif Usman Manen Haidara ko dɔw de fa don dɔw de faw don dɔw de kɔrɔkɛw don dɔw de masaw don dɔw de mɔkɛ don n'a fɔra ko aw mana sigi ko k'o lajɛ ko wayi k'o donna tantɔ k'o bɔra tantɔ ko Haidara ko mɔgɔ kana n'ale ka kɛlɛ kɛ ko wayi ko ala de bɛ Haidara ka kɛlɛ kɛ ala tɛ jigin ka na Haidara ka kɛlɛ kɛ billahi ala tɛ jigin ka na ala Haidara ka kɛlɛ kɛ ala bɛ jɔn dɔw de yamaruya jɔn minnu b'a kɛ wa an tɛna sigi k'o lajɛ bi an tɛna sigi k'o lajɛ sini. Donc Bafili nin kun ye premier épisode ye ka k'i kan fɔlɔ i b'i sigi n bɛ nalen ni i ka jula juguya photo minnu bɛ yen e ma tila ju feere la fɔlɔ Bafili i n'i dagala ne ye dagala ye dɔrɔn ça me rappelle wallahi billahi a bɛ hakili jigin fali de la i ma tila i ka jula juguya la fɔlɔ ne e bɔra k'e bɛna dɔ fɔ Mali karamɔgɔ ma billahi Bafili tu me fais trop pitié mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛn n'u ko man di ala ye n'u b'u ju feere i n'a fɔ e yɛrɛ Bafili bɛ cogoya min na e bɛ ka tila ka tigi nɔrɔ olu de la e bɛ ɲinɛ n'olu bɛɛ kɔ ka tigi nɔrɔ Cheikh Sirif Usman Manen Haidara de la mais Ras Baji i ka ni complot mun bilalen don Haidara kama i k'i sigi a kan wallahi billahi tɛ se Bafili i ka jula juguya photo n b'a bila billahi n b'a bila e bɛ sungurubaya de la e kan ka fɛɛrɛ kɛ k'i yɛrɛ bɔ o sungurubaya la fɔlɔ 5 € Bafili n'a y'a ye dɔrɔn a b'a wele ko 5 € Bafili. Donc n baden silamɛw ani n baden maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka nin kumakan ninnu mɛn aw yɛrɛ bɔra ka nin commentaire ninnu ye donc voilà c'est ça donc là je m'adresse aux jeunes là en fait mun bɛ bɔ k'a fɔ k'olu bɛ karamɔgɔw défend donc pour le bas notamment Pitbull notamment et mɔgɔ wɛrɛw da b'a la notamment Buba Fane aussi Sekou Toumara donc olu bɛɛ b'a kow fɔ la mais n ye mun ka farin a ko la kosɛbɛ n y'olu fila de ta k'u kɛ n ka video in na pour que ka kuma u fɛ ka adresse u la donc c'est juste pour vous dire que
il y a karamoko défend, ça c'est tout à fait ton droit, on a en démocratie. Ni moko fait no fika karamoko ma ouye kanu bagama. Ni ateka be ema ou bien effet te. Atiki be ka galou ne tike ou ba ka mun fo dalia tabu. Il fana bina ni ka dalia odi. Ka kuma dalia siraka ka yira ka fo jobe ka karamoko fe. Il y a karamoko ma foyi ke ka karamoko e mun fo abe daga. Surtout avec ka kuma dime sira de ka. Nana dalia yi afle kuranen kono kurane ayaye ou bien afle ni adisa kono ni adisa horo afle tanto karamoko be ka jugo mun ke ni aka fota mun fle adagalen donc karsa e be ka mun fo de ti chen. Ne be fe ako suri ke pitbull puloba buba fane ou bien soala fana bala ou bien sekutunara na be boka foko mo ko ka karamoko doya aka na bo te ndro ko fo parce que awere fana be ka mun ke afana be ka mo do doya o tigi kara karamoko o saw ma ke karamoko mo shimanga doka ti fukuna karamoko ko tulo mo shimi doka ma manga galunka fuka afo ma ko mangutu chien o te critiquer o mangutu chien di yana sani critique be ka ka karamoko la ka fo ka e fendo fo kun ko bi afle ka fen were fo ube ay kewalu do ke kun bi avec ka kewali were ke ni silame atebe ube muni anga société ta ka bulu tebe no digiri la ça c'est ton droit aka digila na ka diye aka digila mais ni bina ikana ni dalwa di anga ko ke dalwa ko aka na po kampo ni ça affe bo ko man fo kanta au shida am badi umbora kala me awere kala me aka video be ne ma petare ni coupure de ke yoron be intéressé ni ota korote ko no fe ka ko kuma kan ma video be fa be se ka ta ka be la me ayere ba were bulu donc aya kuma kan na me ka fo pour ba yere ko ke ka kele de ni mo ka fradi ne mo la ko ka furla suno o ka kele e bita mo bite so ka dal c'est quoi les rapports ka tam ko ka dal ko parce que do fo karamo do ma nimbe ka fo no ma be ma boni dalwa yi ka yira ka fo ko ti de be galun tikela ko mo ka fo ko de tie jani ka fo ka mo triti de suruba ka mo ni jugu ki dala ti ka jumu ki yire ka e ka karamo yire na jumu muso e de be ko so ko karamo ko daba yire c'est pas intéressant pitbull pareil abe bo ka baga wal di ma ka ni ko koroko ak karamo ko sonfo ay mun fo ay boka fo ko techi ko dalua flaw boloni ba ko da boka nini parce que kayo fo dalua ko drone ale ka dalua de fo ama fo ida karamo la ay fe no fo ko karamo yini fo ku yini fo bi yini ke ku le ka ni kebi o yini fo ate kurane ko dalua ti na dalua ba bula ay nanu e en précision ko drone ko na kana boka mo nini tewa aka jumu le kawo yere ka te ntaro na ota kalama wa obe ni munidu c'est moi j'arrive pas à comprendre ça aille mo le fiune avec Kodon j'espère pour vous en tout cas ado tara ko la ni mu mata ko la yi jine yala yi kodo yi ko chama yi au shibirom nabi ako nga fendo donc on permet ka ta mo ni ta ni jugu fu fala ki ni ju tala mu bi se ka ko la sawere mako karamo ka so karamo na kan demande na masigilelu jana teke fen sugu be bugulu ni problème est sur ça fouiller d'état karamoko ka pa pakata la ka fouita la donc yoro no ka foyena puloba pitbull buba fane sekutu wara soala masambe video la ja awde ka kuma ka chala karamoko ko à chaque fois donc ni be karamoko défend boni dalo yi ka karamoko défend ni mo défend boni dalo ko ti défend sabula yere fana ka bara muye mo re critiquer lidu abaka mo re odi critiquer abu luti ni yere buruja critiquer le rete tout ça critiquer le kuye ka mo la conscientiser de ka fait no reprocher qu'il a on sait ka c'est bon ma taille ni là nan dalio wi donc no luti gu fana ka mo be ko fana ka boko ka ni de gratuitement est ce que avec nyewa dlan yo yiwa amada bo dlan ga mala dans ce cas là donc ay na no dalio wi amo drone no fait Netflix a une vidéo qui est clashité. Ça pour le banner recontacter. Il a vidéo de connana. Il y a pas de faux pour qu'il a une tas de yafo comme comme il a hakina il est là même comme moi je te fais rire. Il y aurait quelqu'un jabi. Abana. Donc c'est pour ça je passe à travers une vidéo. J'espère qu'il est bien main. Là il y a en contacter am c'est comment pitbull pareil ou ce que tu vois ou
b'a fane mɔgɔ a ka kɛra mɔgɔ ye mun b'a fɔ k'a bɛ karamɔgɔw défend parce que k'u bɛ ka critiquer a kɛra mɔgɔ a bɛ se k'an contacter an bɛ se ka problème foyi t'a la mais a ye na ni daluyaw ye dɔrɔn k'a fɔ a kɛra ne ye o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye mun bɛ ka karamɔgɔw critiquer u bɛ k'a kɛ kun de kama u tɛ k'a kɛ ten gratuitement donc mɔgɔw bɛ yen n'u fana bɛ nkalon d'u la fana a ye na n'a ye aw k'u ka nkalon jɔ u la c'est tout ce que moi je demande an ka fara ɲɔgɔn ni ma ni min tɛ kɛlɛ Poloba e ko k'e bɛ kɛlɛ kɛ ko ala tɛ jigin ka ala dara ka kɛlɛ kɛ k'a bɛ mɔgɔ de sɔrɔ mun b'a kɛlɛ kɛ donc ni e y'o mɔgɔ dɔ ye nin tɛ kɛlɛ kɛ cogo ye ne fɛ Poloba n'i bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ bɛ kɛ ni hɔrɔnya de kɛlɛ bɛ kɛ ni kumakanw de arguments de ça on est en débat contradictoire c'est débat d'idées de an bɛna ni éléments de ka ɲɔgɔn ka kumaw contredire ni min tɛ karisa ye sunguruba ye harcèlement tɛ ou bien chantage tɛ karisa i dulangolo photo bɛ n bolo i don yan fɛ i bɔ yan fɛ non ou bien diffamation pitbull karisa a y'a yɔrɔ dɔ sɔgɔ a y'a yɔrɔ dɔ sɔgɔ ni kumaw non ça n'a rien à voir avec ce que la personne reproche à votre karamɔgɔ donc an ka yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye an ka yɛrɛ kɛ adulte ye an tɛ denmisɛnnin tugun an si tɛ den tuguni denw b'an tila bɛɛ bolo an bɛɛ ye denbayatigiw de donc an kana ɲɔgɔn buruja k'an to réseaux sociaux kan ko kɔrɔ ko karamɔgɔ ka foyi tɛ nin na ni problème taara an fɛn fɛn sɔrɔ bi na karamɔgɔ ka foyi t'aw la a n'aw kungo de don donc yɔrɔ dɔrɔn de tun don j'espère que aw bɛna faamuyali sɔrɔ a la a lamɛnnibaga bɛɛ bɛ faamuyali sɔrɔ a la donc a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma